Puilano Tinino sitting demonstration of Hainai, Sini Pernite, Pernajik Sona Ang, Sini Joint Movement Committee, Pokoni, Take, Jatono Sangramni, Hambaya Paro. Nor Jatono Saimano, Sini Tirpura Rajonije, Kasha, Somosha, 10,323 Sini Je Mungfarja, A 10,323 ni সমস্যা নি সমাধান বাহাইং নাই जों साइमानो बर्तमान सरकार যখন বড় সরকারও ফাইয়াছিনি সেকাং বড় কোনো কাছে কমিটমেন্ট রেমা দङो যদি বড় বিজেপি তাই আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতাও ফাইকা হাঙ্কা 10,323 ni আইন তৈ সংবিধান তৈনো সমাধান খাইনা হनै जों বরকনা জায়গা সানামু जोङो जों যখন সুপ্রিম কোর্টে থাङो সিনি বর্তমান রাজ্যনি শিক্ষা মন্ত্রী তথা আইন মন্ত্রী ব অনেক সময় অনেক জায়গাও বসঙ্গ থাকা যে 10,323 নি যদি কোনো সুপ্রিম কোর্টনি রায় অনুসারে অনেক সময় চাকরি ফিরগিফোনো মানো ইংনি আখে তাই ওইসা বড় মাস্টারনি চাকরি ফিরগিফোনো মানো হनै আবো হাইনি সাইতং ফুরুপুনো বরক যখন সিনি কেসনি বাগৈ সুপ্রিম কোর্টনি থেকে বরকনো যখন নোটিশ খায়ো যে 10,323 নি বাগৈ বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্য সরকার তাম খানে নাই আবো সুপ্রিম কোর্ট ফাইনাই রক জবাব ফাইদে হनै আবো হাইনে যখন বরকনো নোটিশ খাইমানি ইয়াগুলো রাজ্য সরকার 2020 ni 22 জুলাই বরক সুপ্রিম কোর্ট কাছে হলফনামা জমারো বরক সাকা যে 2010 ni জিটি পিজিটি তাই 2013-14 ni ইউজিটি ni শিক্ষক যখন নিয়োগ খায়ো আফ্রো বরকনো এনসিটি গাইডলাইন ni অনুসারে রিক্রুটমেন্ট খাইলিয়া হनै কিন্তু আ জায়গা সিনথানি সেরাই প্রশ্ন দङ যে ভারতবর্ষও যখন এনসিটি গাইডলাইন আবংকে 23 আগস্ট 2010 হংকা সিনি চাকরি অলরেডি চেঙাফ্রো জিটি রক জয়েন খাই পাইখা ইউজিটি রক 2010 ni 26 আগস্ট বরক স্কুল জয়েন খায়ো এনসিটি গাইডলাইন 23 আগস্ট 2010 কিন্তু আ জায়গা সিনি প্রশ্ন কা জায়গা হংকা বাহাইকে जों এনসিটি গাইডলাইন আওতায় কলাইখা আজ আগাছিনি তিব কাশা প্রশ্ন তাই কাশা প্রশ্ন ইউজিটি রক নিতই ইউজিটি নি কিন্তু চাকরিনি প্রক্রিয়া এনসিটি গাইডলাইন নি সেকাংনো পাইজাক ফিয়াবা বরং যখন অফার খায়ো আফরো এনসিটি গাইডলাইন লাগংখা আবু जों যতন সাইমানো যদি বরক এনসিটি গাইডলাইন নি আন্ডার কলাইখা হাঙ্কা তাবকসিনি থানি প্রশ্ন হাঙ্কা আজাগাও রাজ্য সরকার 2011 সন 17 জন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিয়োগ খাইকা রাজ্যনি স্কুল শিক্ষা দপ্তর তাই 2012 বরক 962 জন নিয়োগ খাইকা ও 2011/12 হংকাই বরকে এনসিটি ইনি গাইডলাইন আন্ডার কলাইয়াদা আবো তাবুক তুই সিনথানি প্রশ্ন আবনি যতক্ষণ না পর্যন্ত जों উত্তরময়া রাজ্য সরকার তরফ থেকে जों ততদিন পর্যন্ত সিনিয় আন্দোলন তংনাই তাই কাইসা রাজ্য সরকার जों সাকা যে जों রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসিনি বাইসিন চাকরি থাঙো হनै রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি বুফুরং जों সাইমানো 2003 রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি খাইজাগো ও 2003 যে রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি খাইমানি আজাগো সাজাগো যে 70% মেরিট কাম সিনিয়রিটি তাই 30% কা নিট তাবো ভারতবর্ষ যখন সুপ্রিম কোর্টে যখন মামলা আর নিট নি ব্যাখ্যা আজাগা রিমালিয়া হनै আর রিভাইজ যে এমপ্লয়মেন্ট পলিসি নো বাতিল খাইকা আনি তাবো প্রশ্ন কা জায়গা 2019 ভারতনি সংবিধাননি 124তম সংবিধানী সংশোধনী আইন যে ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড দংনি বাগै 10% রিজার্ভেশন খাইজাকা जों সুপ্রিম কোর্ট ও কেসনো তলাঙ্গি থাঙো 2020 যেটা 19 আবনি সম্পর্কে ভারতনি সংবিধান পিকচার ক্লিয়ার নি থাকা যে নিট আবো তাবো সাংবিধানিক আইন অনুসারে এপ্রুভ হংখা হংকাই আজ जों 2020 সুপ্রিম কোর্ট যে মামলা খাইমানি আ মামলাও রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি না হাই যে বাতিল খাইকা হংকা বাহাইকে 2019 ni লোকসভা ইলেকশন ni সেকাং সংবিধাননি 124তম সংশোধনী আইন ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ni borok ni bai 10% রিজার্ভেশন খালাইজাক দংমানি আবো বাহাইক জায়গা সক পাইলি আংখা আবো বসিনি কাইসা প্রশ্ন তাই কাইসা সিনি প্রশ্ন হংকা সিনি কেস যখন সুপ্রিম কোর্টে চলি উইতগো 10,323 ni কেস রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি নতই রিভাইজ এমপ্লয়মেন্ট পলিসি ni যে 127 প্যারা 127 প্যারা ni जों ক্লারিফিকেশন সানো আ জায়গা নরক যতন সাইমানানি নাঙ্গো যে जों ডিপো গুপ্তানি জাজমেন্ট নো মানিয়া সুপ্রিম কোর্টে থাংমানিয়া जों জাজমেন্ট নো মানিও জাজমেন্ট নো মানিও जों জাজমেন্ট ni কিছুটা
jaga je sini confusion tongmani aboni clarification cheng thano clarification tamo 127 pera onusare je ni mungoi revised employment policy tu hoi challenge khajaka bongni sakri rokse batilngnai je ni mungoi revised employment policy no tu challenge khajaka bongni sakri o judgment ni under klaya ka akok no sini thaikhana je advocate general Arun Kanti Bhumik bobo high court din chalcha samani tongo bini video clipping sin thani tongo je ni mungoi bekar rok challenge khaika bongni sakri batil a bekar khorok busuno khaika chakri borok total 58 টা রিট পিটিশন ni bisingto borok total 462 জন ni mungoi allegation tubukha high court abo last পর্যন্ত প্রমাণ nungkha এবং a 462 জন no borte waisa supreme court যখন tlango abo sogoyo hingke जों tabuk saimana ni musungo hingke je advocate general je kok samani je ni mungoi bekar rok high court challenge khaika bongni chakri batil hingke busuk jonno challenge khaika only 462 জন hingke tangai baki rok jagao khobjaka tai kaisa jagao sini proshno ঠিক আছে যতনো जों khobjaka a jagao 58 টা রিট পিটিশন যখন ক্লাব টুগেদার খাयो a jagao hingke kaisa রিট পিটিশন tongo je রিট পিটিশন ni number hingke 537/2012 science assistant teacher borokno bo जों bai baksano pokhobukto khaijaka 4 জন o 4 জন rok supreme court bo जों bai baksano sogika 462 মানে o science 4 জন bo tongo kintu rajya o 4 জন no khai terminate khaiya o sikango जों thaimangka thanai 17 নভেম্বর রাজ্য সরকার হাইকোর্ট বিনি এফিডেভিট জমারি শাখা যে জায়গাও সায়েন্স ni মাস্টার রক রেগুলার না বাগে কেস খাইমানি আ জায়গাও ব হলত নামারে শাখা যে নরক ni bisingo 4 জন ni mungoi সুপ্রিম কোর্ট কেস ওংখা তে প্রমাণ ওংখা তাবুক নরমো जों তাঙ্গै টার্মিনেট খাইয়াংনাই আবনি 4 জন ni mung tongo kento a জায়গাও বরং নখে তাবুকসে রাজ্যনি শিক্ষা দপ্তর টার্মিনেশন খাইনানি বাগৈ নগথাঙै চিঠি তুনিরিও কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট যখন বিচার চলি দङ সিনি বাগै কোনো নোটিশ খাইজে গিয়া তাङै একই আইননি জায়গা দুই রকম সিদ্ধান্ত নাই আবো সরকারনি খানি সিনি প্রশ্ন কারণ ভারতবর্ষনি সংবিধান অনুসারে जों সাইমানো যতনিনো সমান অধিকার তাই কোনো পত্রিকানি নোটিশ বাই খরকচানি চাকরিনো batil khaimaya abo hingke service rule no break khlaima klaio India ni service rule no abagino rajya sarkar ni thani chinta bo koi bungka hai nung joni bo mulo sini chakri chingno batil khaika nung aboni proman jodi proman khairi mangkhangkai जों o chakri ni dabi khaya ar jodi nung proman phunugiri maya khai jotodin na porjonto जों kintu sin dabiyo no tei lamao nongkhornai tei khorang tisanai karon hingka जों saimano rajyoni যে চাকরি থাংজাক 10,323 ni bisingo 462 জন বাদে তাই বাকি ni mungoi challenge tu জায়গা যে ni mungoi কোনো দিন challenge tu জায়গা বড় বাক্য দোষী সাব্যস্ত প্রমাণ খাইনাই আত্মপক্ষ সমর্থনিত সুযোগ রানা আঙ্গন বলে ভারতনি সংবিধান অনুসারে যত প্রত্যেক বরকনো বিনি mungoi যদি কেস তংখাঙ্কা বনো আত্মপক্ষ সমর্থন খাইনানি বাগে সুযোগ রানাঙ্গো কিন্তু जोंना आ সুযোগ ব রুলিয়া আমন বাগেনো রাজ্য প্রশাসননি খানিসিনি অ প্রশ্ন যে nini sini chakri ning bo darawat langi batin khaika जों abo sairodi a jaga te kha tongo 122 number perawo saka hoi selection set aside bongni je ni selection set aside khaijaka bongni se chakri batil kani selection to set aside khaijaya abo supreme court no list tongo কারণ তাঙ্গে তিনি লামা নখর চিনি খঙ্গন বাধ্য খাই যতদিন না পর্যন্ত অবনি সুস্থ জবাব চিংমাইয়া কিন্তু সিনি খরাং जों দিশানাই অ খরাং আসিকবাই থাইয়া অ খরাং তীব্র থেকে তীব্রতর রংনাই রাজ্য সরকারনো जों জানান রনানি মুচুঙ্গো অ দাবি তিসিনি আন্দোলন খাইতিনি ডেমোক্রেটিক ওয়েতে যদি আনফরচুনেটলি অ জায়গা অন্য কোনো ধরনের ঘটিথাঙ্কাঙ্কে আবুনি বাগে 10,323 দাইয়া আবুনি বাগে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর তাই রাজ্য প্রশাসন বর্ণিসে দায়ী নয় কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও আন্দোলন খানি ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে যতদিন দङ যতদিন আবো জন্মগত অধিকার চাব খরাংটি সানে নাব কোনো সংবিধান বিরোধিয়া সংবিধাননি বিসিন্তি চাবন जों খরাংটি চাব আইনি দাবি সাননা थाङै
जों कखनो सरकारनि बिरोधिया जों सरकारनो साना सुमुसुङो निनि दायित्वसे नों सঠিकभाবে पालन खाजि जों नोंबाय जुद्ध खायनि नंखया सिनि दाबिनो तैसे जों पक सानानि फायो नर साइमानखाना কিছুদিন सिगां जों যখন ও জায়গা সিটিং ডেমনস্ট্রেশন শুরু খাयो सिनि राज्यनि माननीय शिक्षा मंत्री तथा आईन मंत्री ब कायसा स्कुल भिजिट थांखिनि ब साका 10,323 नि जे चाकरि थांमानि बंनि योग्यता तै कोनो प्रश्न करिया जागा बंनि योग्यता बेबां ठीक दङ बनो आं ताबुक सोंना मुसुङो आसक दिन सिगां नों सामानि अयोग्य पापेर बुजा नों बाहायके सिटिं डेमनस्ट्रेशन जों आसकफोरखौ साकाजे बंनि क्वालिफिकेशन कोनो प्रश्न करे बंनि क्वालिफिकेशन जतनो ठीक दङ शुधु मात्र रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि बायसिन चाकरि थाङो होनो आं ताबुक सोंनानि मुसुङा खा जागाव रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि सब सुनाम जे रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि सुनामनाय बस साजांना दंमानि आं कखनो कोनो दिन बादी बुया बिबादी बुया आं रेस्पोंडेंट बुया पिटिशनार बुया आं ताङो जागा साजा बुक खायनाय आं आईन मंत्रीनि थानि अबनि जवाब सानो नों जवाब मारना যতদিন না পর্যন্ত অবনি জবাব রিয়া কিন্তু সিন চবা চলিনাই কারণ বিনা দোষে কেবল সাজারি মেয়া আব দেশনি সংবিধান বিরোধী ভারতনি পার্লামেন্টনি আইননি বিরোধী আব কারণ আইন जों सुनामी आईन साब सुनामबा भारतबर्षनि যে আইন বিভাগ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি রাজ্যকে রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রকে লোকসভা আইন সুনামো राज्यनि जे विधानसभा आईन सुनामनि जनगणनि निर्वाचित प्रतिनिधि आ जे आईन इमप्लिमेंट साबखाय बिनि शासन विभाग नि बर अर्थात बिनि अफिसार आबनो इमप्लिमेंट खायो अफिसार जुदि ठीक मते आईन इमप्लिमेंट खाया हंकाय आबो तामंनाय बिचार थानाय बिचार विभाग जुदि बिचार खायनायै अफिसार आईननि सठिक बर व्यवहार खाया हंकाय अफिसार से केस ना तंगनि ताङै जे चाकरि मावनाय ब केसनि बातिलिंनाय आव चिंताबो सरकार थानि प्रश्न तेबो प्रश्न जागाव आईन नतिबो जे सिनि जखन केस चलि दङ सुप्रीम कोर्ट आफरो भारतबर्षनि ताई दुइटा राज्यनि केस बो चलिबो कायसांका हिमाचल प्रदेश ताई कायसांका आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश बाहिनी रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि 2003 आ जागा ताम साका हिमाचल प्रदेशनि क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट साका हिमाचल प्रदेशनि जे केस खाने रखनो नरक 2000 बरक 10 चाकरि मान टंफ्रो केस खायो बाहायके ताबो नरक रिवाइज एमप्लयमेंट नतु 2020 केस खायपाय आबुनि बागै नरक से दोष आबुनि बागै और रिवाइज एमप्लयमेंट नि अंदर चाकरि खाने रं चाकरि बातलिया जों किन्तु राज्य सरकार न बगुसना खायरका ताबु निसिमिन रक अमायके ताई रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि बाय चाकरि काटलां दिनो किन्तु चाकरि तो बातिल खायाबले आंध्र प्रदेश सम्पूर्ण भावे इंडियन रिजर्वेशन न ब्रेक खायो 100% रिजर्वेशन खायो हायके चाकरि रखा मास्टारो नाबो किन्तु बंनि चाकरि बातिलिया और बंनि चाकरिनि जे पलिसि तमन पलिसिनो बातिल खायो किन्तु सिनि त्रिपुरानि क्षेत्रके पलिसिबो बातिल चाकरिबो बातिल आईन बिचारनति बसिनि प्रश्न आईन नति बसिनि प्रश्न ताबो आबुनि सठिक जवाब साबरना चिंनो आबुनि बागि दायि किसु आबुनि बागि दायि हंकाय राज्यनि आमलारकनि जे साजांना तंगन ताङै जोंनायबा 2003 नि रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि अनुसारे शुधु 2010 ताई 2013 चाकरि क्लाइया 2003 नि रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि अनुसारे 2005 लांखा पीजीटी 2007 लांखा पीजीटी 2009 लांखा असिस्टेंट टीचार 9 जन 2010 लांखा जीटी पीजीटी जीटी 4617 जन पीजीटी 1100 जन 2011 हानि असिस्टेंट लांखा 17 जन 2012 सेम रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि लांखा 962 जन सेम आबो हाइकनो 1314 यूजीटी रंगत लांखा 4600 आबुक जखन आं प्रश्न तर्कनि खातिर सोंनाखा शुधु एडुकेशन डिपार्टमेंट नि सिमिनो खप हांका जे रिवाइज एमप्लयमेंट पलिसि बातनिका ताबुक 5 7 9 10 11 12 13 14 आबोके आ जागन बिसिं बायके 10 बाय 13 14 सिमि खबजा आबोके आ दाबि खामिका जों दोस ना जों सरकार विरोधी आबुनि जवाब जों सरकारनि थानि थाङो जों हास्ते हापांनि थानि थाङो तेबो सानामु जोङो सिनि त्रिपुरानि किसु रिजनल पलिटिकल पार्टीनि लिडार रखनो त्रिपुरासानि बिसिङाव बुद्धिजीबि रखनो बर खरचा जखन थैयो जतनो दल कुटुमै थाङै नायो सान्तनारो ताबुक जों 3500 बरक थैजाक बिनि लगे ताई 5 जन खाय थैजाक प्राय जों 15000 थैजाक ताबुक खरचानि बागै सेनरक साखाथि थाङै नाय मानो आबो दुःखजनक घटना नाय मानो आबो किन्तु दिनै जों हायके लामा नंखरै सिनि जातिनि बागै सिनि दफानि बागै कक साइतंगो आफ्रिकाननि मकल ताङै मुथुकजाक नों खरां आफ्रिका ताम बन्द जातिनि कक केनर बुट बसखांनो सिमिरा सानाय जातिनि कक जखन जाति समस्या नङा आफ्रिका ननखो दायित्व करिजा सानाने ताबुक आबानि प्रश्न राज्यनि जारा रिजनल पलिटिकल खायै जातिनि कक सावै बरकनो मकलनो ओदिके ताङो नाय बंथनानि प्रश्न
তাই বুদ্ধিজীবী রক নাং সানা মুসুङो nok bisingo tongoi rok jatini kok sawo dofani kok sawo যখন দফা রক লামা নংখরি চাবা খাই দङ আফরকে নর বিয়াং थांबाय जों तिनि लामाव नंखरि थुजाक तावनि बागै ছোট চিনি बागै सिमिया जोङबो राज्यनि इकोनमिक सिस्टेम बाइकलायनाय शिक्षा व्यवस्था बाइकलायनाय अलरेडी 255টা স্কুল এডিসি এরিয়াनि सिंगल টিচাर नि थांका साइमैया তাই 2 মাস পরে आ জায়গা কোনো মাস্টার কোনছে তংয়াং মানো আপনি জবাবকে সাবরনাই একজন জাতিनि বসংনি বরখनै বংনিকে দায়িত্ব করি আপনি বাকি খরাংটি সানানি আবো জাতিनि একটা অংশ বলে শুধু কক বাই সাमा बाय सिमिया बोखा बायसो सामुमा खानो नाङो जों आं अ चाकरि आं खांजाखनै आं खरांखाया आबोनि बागैया सिनि बसंनि बागै सिनि दफानि बागै सिनि एडिसि एरियानि हामख्लायनि बागैसो जों खरांथि सावो जों सिनि बागै सिमि खरांथि सावो आबाहायखौ जुदि जोङो आइडेन्टिफाइ खायखांके आबोले बेलायखौ जायांनाय आन बागै जां बं थानिबो कबकना मुसुङो फादि नरगो जोंलाय बाक्सा खरांथि साफादि जोङो फानदो फादि लगिरि फादि आबाहायखौ जों बसिनि खरांनोते काहामखौ तिसाय माननाय सिनि दाबिनो जों तेबो तलां थां माननाय कारण अ जे मास्टारक 600 चाकरि जुदि थां पाइखा हंकाय त्रिपुरानि 30 बছর सिगां सिनि जाति रक सिनि तिप्रासारक जे अवस्था तंमानि जों हानि हायार किफिल थांफिनाय 30 बছর सिगां ताम तंमानि सिनि पारा आमचायो माध्यमिक पास करै 12 पास करै ग्रेजुएट करै डाक्टर इंजिनियर करै बो बाहायके हंखा चाकरि खाइसे बरक केबो केबिटि फुनुंखा क्लारिकल फुनु विभिन्न चाकरि खाइसे बसाबुतनो परिरुय बरक केबो डाक्टर सनामका इंजिनियर सनामका ऑफिसर सनामका मास्टर सनामका विभिन्न डिपार्टमेंट वर्क सनामका किन्तु ताबो जों हानो हाय तै बैसा जागा रहना बागै अब একটা गभीर राजनीतिक चक्रान्त जों बुजिनो नांनाय अ चाकरि थांथिनि शुधु आइन सिमिया अबनि कुलुग अनेकटा कारण दङ जोंआबो साना नांया जोंआबो नुखनो बुजियो 10 बाय 10 नि जीटी पीजीटी तै 13 दिन यूजीटी चाकरि थाङो 12 नि तामुङै थांया प्रश्न बाने आ जागाबो आबनो बुजिनान चेष्टा खादि आबनो जुदि बुजिमाया खाय जों जाति हिनि कक सावै दफानि कक सावै बसकाङो हिमि तंमानि आबनो कुनु मिनिं करै आबो मिनिंलेस आबन बागैनो आं खबरनो कन्या मुसुङो फादि नरसनो जुबा फादि लगिरि फादि कारण नर जतन साइमानो जों 8 मास सिनि पकेटे रां करै फेमिलि चलिनान सिनि सम्भवया अ जागाव जों माहायके तिनि शहराव फाय आन्दोलन खाय दङनि जाया नङा थुय आबो सिनि पके सिनिबो सम्भवया नरक फादि नरक लगिरिया फनो जों अन्यभाবে फन नर जों साहाय्य खादि कारण अर अनेकटा जागानि करबुकनि गन्डासरानि रसियाबारिनि उनकुटी डिस्ट्रिक्टनि साब्रुमनि विभिन्न जागानि बरक फायजा शुधु आबो फायो माने बिनि बागै सिमि फायो आबो ता वान सुखदे आबो सिनि जातिनि सिनि भबिष्यत प्रजन्मनि भबिष्यत सानना बागैनो सिनि लड़ाई सिनि संग्राम अ संग्रामो जुदि जों ठीक भाबे तलां थांबाय आंके आगामी दिनो सिनि आमचायो सम्पूर्णभावे इकोनमिक्स जेमन बाइक लायनाय शिक्षा व्यवस्थाव बाइक लायनाय आवन बागैनो आं तिनि बंथनि कबकना मुसुङो सिनि जॉइंट मुभमेंट कमिटी तै जस्टिस फर 10323 टीचर्स नि पखेङै अ सामुओ अ चबाव नर जों सुबा फादि 600 नर जों जातिनो हामजा कांके तै नर 600 सिनि एरियानि स्कूल तै इकोनमिक्स जे सिस्टम न नारगै तो नामुसुं खांके आबन बागै जों सिमिया नरते बाङाव जागा साना मुसुङो जोंनि जागाव राज्यनि बर्तमाननि मन्त्रि सभानि 2 जन मन्त्रिनि फेमिलिनि नकनि बरग चाकरि खायजाक बताव चाकरि थांजाक एमएलए नि नकनि बरग दङ आं बुंसाया बि नकनि ब चाकरि थांजाक हंकाय अब खरांके जों सिमिराति सानाय मन्त्रि रक मन्त्रि सभाव दङ बरक आ जागा बंनि लेभेल बर आलोचना खायमानो विधान सभाव एमएलए आलोचना खायमानो आ जागाला नर खालियाबला जों प्रश्नति सामाकाबसिन अन्याय दा आबो थारि नं थानि सिन कायसा रिक्वेस्ट नरक नरक जे जागाव दङ नरक आ जागा प्रश्न खादि नरक बंखनि उत्तर सिगन नायदि आबो नां सानाय नं थानि 10 नि जीटी पीजीटी 13 दिन यूजीटी जुदि रिवाइज एमप्लयमेंट पॉलिसी बाय थांका हंके आं आलकानो सालिया 11 12 बरख बियां थांका आबोनो जों वानसुङा नांगौ आबोनो जुदि वानसुगै नर मुलाइन खायमाया हंकाय आबो आनि थानि बा सिनि जास्टिस थेके जों सानानि किच्छु करै आं कक सावैनो जतनो हामबाय आनि कक नर पाइरखा हामबाय We want justice. Justice, justice. 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 Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. We want justice. Justice, justice. Justice, justice. We want justice. Sini mantai maranai. Maranai, maranai. Sini mantai maranai. Maranai, maranai.
ডায়রিয়াকে সবা চলিখা চলিখা সিনেমা ডায়রিয়াকে সবা চলিখা চলিখা We want justice. justice We want justice. justice Justice. we want justice সিনেমা ডাই মারে নাই মারনই সিনেমা ডাই মারে নাই মারনই সিনেমা ডায়রিয়াকে সবা চলি না চলি না সিনেমা ডায়রিয়াকে সবা চলি না চলি না সিনেমা ডায়রিয়াকে সবা চলিখা চলিখা সিনেমা ডায়রিয়াকে সবা চলিখা চলিখা হাম্মাই যত্ন